Bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, je vais préparer des gâteaux fourrés aux amandes et aux grains de sésame. Là, j'ai 150 g de beurre. J'ai un petit bol de grains de sésame que j'ai fait griller. Ensuite, je les ai écrasés. Et j'ai des amandes. Je les ai gardées blanches comme ça. Un bol aussi. J'ai 2 jaunes d'œufs. J'ai 100 g de sucre en poudre. J'ai un paquet de levure chimique, un verre d'huile, un verre à thé d'huile. Donc هنا عندي زبدة قريب 150 غرام تاع الزبدة، وعندي بول تاع جنجلان حمصته ورحيته هكا، وعندي بول كيف تاني تاع اللوز هذاك ما حمصتوش رحيته برك، وعندي زوج صفر البيض، وعندي كاس تاع اتاي تاع الزيت، وكاس تاع اتاي تاع السكر يدير 100 غرام، وعندي الفارينه سا ديبون شحال راح تديري هادية، وباكي تاع لا ليفور. فوالا دوك نبدا على الكاطو تاعي. الزبده تاعي خليتها برا ما خليتهاش لداخل، نزيد لها هذاك لو فيغ تاع السكر. Voilà, je vais mettre tout ça en pommade. اللي حتى يذوب لي كاع مليح الزبده يابسه شويه، بقى خليتها برا كيما راكم تشوفوا. فوالا en pommade. Ensuite je rajoute le verre d'huile. Ensuite je rajoute les 2 jaunes d'œufs. نزيد لها شويه لevure ماشي بزاف، ما كملتش كاع الباكي، درت ميم با لا موتيي. فوالا هادوك 300 غرام تاع الفارينه كفاوني. 300 g de farine, c'est vraiment juste. Voilà, une fois mon beurre est bien mélangé avec le sucre, je commence à mettre la farine. دوبت كاع داك السكر مع ديك الزبده، ودوك نبدا ندير الفارينه. Et la farine, pour l'instant j'ai 300 g، عندي 300 غرام ومانيش عارفه شحال راح تديري. نزيد لها شويه رشه تاع الفارينه باش نجمعها. Voilà, j'ai rajouté une poignée de farine pour la ramasser. Voilà, la pâte il faut qu'elle soit comme ça, pas trop molle et pas trop dure. Et je vais la mettre au frigo pendant au moins 2 heures. ندير زوج مغرفات تاع جنجلان. J'ai mis 2 cuillerées de grains de sésame et 2 cuillères d'amandes. زوج مغارف تاع اللوز، وتقدروا نتوما ديروا الكاوكاو ولا حبيتو. ونخلط كلش. Voilà, une fois que j'ai mélangé les graines à l'intérieur, et je vais venir aplatir la pâte. Dans un plastique, c'est mieux pour qu'elle colle pas. Pour ne pas rajouter de la farine, sinon elle va sécher. نحلها هكذا في البلاستيك خير باش ما تجينيش يابسه كي نزيد لها الفارينه. ما نديرهاش بزاف خشينه وما نديرهاش رقيقه. فوالا وعندي الطابع. بسم الله.
J'ai fini de façonner mes gâteaux. قطعتهم كاع بهدايا ودوك نجي نزينهم. Je vais les décorer avec ce petit moule que j'ai. هاي ليك la décoration, هاو ليك التزيين تاعهم. Voilà, je laisse un petit peu 10 minutes, après je les mets au four. Voici la deuxième partie de la pâte que j'avais mis de côté. هاي ليك اللي خليتها في الطرف. دوك نزيد ندير لها حبيبات شوكولا. Je mélange le tout. Voilà. Voilà, je vais faire des petites boules. Voici les gâteaux, je vais les mettre au four. Donc نديرهم في الفوار يطيبوا كي يكملوا نديكوريهم avec le chocolat et la noix de coco. Mes gâteaux sont prêts. Là, j'ai préparé un bain-marie avec du chocolat. Je plonge mes gâteaux dedans. Ensuite, je les passe dans la noix de coco. الجاتو تاعي كيما راكم تشوفوا وجد، وهذا وجدت الشوكولا درتها في كاسرونه كبيره مع البول، درت لداخل الشوكولا وندير كي يذوب ندير الجاتو تاعي لداخل ومن بعد نجوزو في لا نوا دو كوكو. Voici mon chocolat, il a fondu. هاو الشوكولا داب ودوك نبدا ندير الجاتو تاعي لداخل. نقلبهم هكا. Voilà, je laisse goûter un petit peu. Voici mes gâteaux, c'est fondant dans la bouche. هاوليك الجاتو وجد الطري يذوب في الفم. Merci beaucoup.